Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah video kali ini saya akan membacakan surat Al-Ahqaf dari ayat 6 sampai ayat 14, dilengkapi dengan penjelasan hukum tajwid dari setiap ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا فبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Shadaqallahul azim. Lalu itu untuk hukum tajwidnya di ayat 6 ada wa idza khusyiron nasu, itu ron nasu ada alif lam syamsiyah, kanu itu ada mad tabi'i, ada lahum itu ada izhar syafawi, terus ada itu ada mad wajib muttasil, terus ada awwa itu ada idgham bi gunnah, terus wakanu itu mad tabi'i bi ibadatihim kafirin. Oke. Terus lanjut ayat ke-7. Bayinatin qa, nah itu ada ikhfa. Terus qalal ladzi, di situ ada alif lam syamsiyah.
Terus ada lamma, di situ ada gunnah. Terus jaa itu ada mat wajib muttasil. Terus di situ ada waqaf mamnu', berarti harus lanjut, nggak boleh berhenti. Terus ada sihrumu, di situ ada idgham bi gunnah. Dan di akhir ayat 7 ada waqaf ula, berarti dia harus berhenti. Lalu ayat ke-8, di situ di awal ayatnya itu ada waqaf ula lagi, di situ harus berhenti, yang am yaqulu naftarah. Jadi nggak boleh lanjut, berhenti. Terus ada ada waqaf ula lagi yang di syai'a. Di situ syai'an kan harusnya syai'an gitu kan, tapi ada waqaf ula. Di situ harus berhenti, jadinya dia mat iwat. Syai'an jadi syai'a gitu. Ada waqaf ula. Terus ada lagi waqaf ula setelah itu harus berhenti yang tufidu nafi. Lalu ada syahidam ba, itu ada iqlab, tanwin bertemu dengan ba, terus ada mim kecilnya gitu, itu iqlab. Baini wa bainakum, di situ ada waqaf ula lagi, harus berhenti. Terus wa huwal gha, itu ada alif lam qamariyah. Terus rahim, nah itu ada alif lam syamsiyah di situ di ayat 8. Lanjut ke ayat 9, di situ ada kutu, itu ikhfa, nun sukun ketemu dengan ta. Terus bid itu qalqalah, ammi itu idgham bi gunnah. Terus minarru itu ada alif lam syamsiyah. Terus ada wama'a, itu mat tabi'i bertemu dengan alif, itu mat jaiz munfasil. Ad itu qalqalah. Terus ada waqaf ula, di situ berarti harus berhenti. Terus ada izhar yang inat, nah itu nun sukun ketemu a, itu izhar. Terus attabi'u illa mayuha'i, itu ada mat silah tawilah karena haknya tuh kayak gitu ketemu dengan alif. Terus wama'a itu mat jaiz munfasil. Terus perhatikan di huruf na-nya, di huruf na itu ada tanda sukun kecil di atasnya. Berarti yang harusnya na-nya agak panjang, jadinya pendek, satu harokat saja. Wama ana illa nadhirum. Di situ idgham bi gunnah. Terus ayat 10, qul ara'aitum in, nah itu ada izhar syafawi. Terus yang ka itu ada ikhfa. Terus min ai itu ada izhar. Yang di itu nun sukun ketemu da, itu ikhfa, sorry. Terus ada kafartum bi, situ ada kafartum bi, itu mim sukun ketemu ba, berarti ikhfa syafawi. Terus ada syahidum mi, nah itu idgham bi gunnah. Mim bani, nah itu ada iqlab, nun sukun ketemu ba, bani itu ada mat silah tawilah. Isra'i mad wajib muttasil. Terus ada waqaf ula, di situ harus berhenti. Dan inna, itu ada inna berarti gunnah. Terus la yahdil qaw, nah itu ada alif lam qamariyah. Mazza itu ada alif lam syamsiyah. Dan di akhir ayat 10 ada tanda ruku' di situ akhir ayat, maksudnya ada ain. Itu akhirnya ayat, tanda ruku'. Lanjut ke ayat 11, di situ ada waqala alladzi, ada alif lam syamsiyah. Terus ada khairam ma, itu ada idgham bi gunnah. Terus sabaquna itu ada mat jaiz munfasil.
Terus ilaih, di situ ada waqaf ula, berarti harus berhenti. Terus ada hadai. Nah, itu ada mad jaiz munfasil juga. Terus ada kongko, di situ ada if kongko, sorry. Di situ ada ikhfa. Ikhfa, nah itu ayat 11. Lanjut ke ayat 12. Wa min di situ ada ikhfa. Qablihi kitabu Musa Nah, di situ ada matsilah tawilah. Imamau wa, di situ ada idgham bi gunnah. Wa rahmah, itu ada waqaf ula di situ. Terus waqaf ula harus berhenti ya. Terus wahada kitabum mu, di situ ada idgham bi gunnah. Musaddiqul li, di situ idgham bi gunnah lagi. Lisanan a, di situ izhar. Arabiyyalli, di situ idgham bi gunnah. Liyudhira, nah itu ada ikhfa. Liyudhiralladzi, itu ada alif lam syamsiyah. Terus ada zolamu, di situ ada waqaf aula, lebih bagus diteruskan. Terus wa busyra lil muhsinin, itu ayat 12. Lanjut ayat ke-13, itu ada inna, berarti dia gunnah. Innalladzi, itu ada alif lam syamsiyah. Terus ada thumma, itu ada gunnah, berarti. Terus ada fala khaufun a, itu ada izhar. Terus di situ ada mana alaihim wa, nah itu ada mim sukun dengan ketemu dengan wa, berarti izhar syafawi. Terus ada hum ya, nah di situ ada izhar syafawi juga, dan di situ ada tanda waqaf jaiz, berarti harus berhenti di ayat 13. Lanjut ke ayat 14 yang terakhir. Di situ ada ulai, ada mat wajib muttasil karena ketemu hamzah. Terus ashabul jannah, itu ada alif lam qamariyah. Terus jannah, di situ ada gunnah. Ada khalidina fiha, di situ ada mad jaiz, berarti harus berhenti. Terus jazaa, di situ ada mad wajib muttasil. Ambi, di situ ada iqlab. Terus bima kanu matobi'i ya'lamun, itu ayat 14 yang terakhir. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.